Banyak bagi nur hakikat fakian. Oh, kini 23 tarik, kini edisi mama ni sal, tai oh sal norogai, Tunggu berapa lagi? Sadi. oh sal norogai, sengkini, sini Sara Tripura Raja, joto jagano, gani ja mohokumawo, kebo ke SDM thani, kebo JM thani, kini seng memorandum nai, kini gratat kepala ni. Bot hayo apa nur agam hakikat rel likhai memorandum rena baik faitang. Seng jampoi girls school di aro gathering go, aro hote seng tagre likhai faitang go, tabok seng block hate kaza SDM thani, memorandum bagai seng tagre likhai. Nano memorandum tamo isu no tu inau tamo rena nai. Sini di mana kah? Sini gratat kepala. Obviously, sini memorandum nai JM SDM. Yes. Tong thong sal, oh sal huke. Apa sih? Jasa di. Amo huke belai ke tong thong sal do. Oh sal tong thong din hingke tini 23 Agust. 23 Agust chini edisi mamani sal. Abo belai ke tong thotok sun. Tini joto nongkhojak oh sal palainen. Sung jane ja district o sung tini deputation delane phayo. Abo hingke sung o din tini ni sal kaham dino je tong thok dino tabok di prasarok thangnani nango abo hingke je thangnani hingke je ekta titi edisi na je greater Tripura land o greater Tripura land chuno marina nangnai hene sung sara Tripura joto blogono district wise sung tini deputation delane thangtung sung hingke Takarjala jampuijala ni tai oro sipaijala je o block ne andar tomai ro joto no sung tini oro SDM thani sung memorandum nai greater Tripura land chuno ridi hene sung sara Tripura tini kapitulai sung tini titi edisi maya hingke 23 Agust tini hai dino jodi sung titi edisi maya hingke sung kuno din tini greater Tripura land redi himaya chini okraro আঞ্চলিক দল খালায়ে থানসা খালাইনো जों अ समयो आन्दोलन खालाये जों टिटि एडिशनो तुइ फायो सेलुट रिवो चिनि अक्रा रंनो दिनैहाय साल दिनो थुयै थानाय दङ गोथां दङ बरंनो आं बेलाय खेनो सेलुट रिवो बरंनि अ अबदान रंनो जों केबो पगै थानानि क गया आबो हंके तिप्रासा चिनि ताकु अक्रा र जोंनो लामा सिनामाय गलां थामानि अ दिन रंनो जों जत तिप्राबासि चिनि चिराय सिकला बुरै जतनो मुइतु खलायना नांगो दिनैहाय दिनो जोंनि बरक जदि अ दिन नति फेंके एडिशनो तुइ फेंके चिनि तिप्रासारक दंनानि कुनु फानो जों अस्तित्व बा साननानि तिनि ग्रेटार Tripura land साननानि चिनि अधिकार दंला खामो आबो टिटि एडिसि हिंके तिप्रासा चिमि दङै थानानि स्राय स्राय खे अमाहाय खे तुबुजां मानि ओ हाननो ओ टिटि एडिसिनो ताबु राजनीति खे जे जनरल एरिया ओ खबय तलां दङ आबो जों सिनानि नांगो आबोनि बागनो चिनि बुबागनो बेलाय खे सेलुट रिवो बो जे तिनि तिप्रासारनो मोथांना हिने थामसां हिने ग्रेटार Tripura land नो तुइ फैने हिमा जागो जों लोकरक जतनो थामसा खेचे जों सभा खलायना नांगो जों वान सुगना नांगो चिनि अक्रा रक जदि अमनो तुइ फैया हंके जों कोनो दिन अमनो सचिरि खगै मांगला खामो जेने बुबाग्रा हा बुबाग्रा जों थामसांदि अमो मानमा बाबु चिनि चुगया ख जों अरवो चिनि फानटान किच्छु कुरै जों अभिभावक चिनि कुरै चिनि गार्जियन कुरै अब हायंग दं हायपानो चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व ताव किछु मिछु जों हापांगो दं माने टिटि एडिसिओ किसा मिसा खलायै दं हिंगे हापांगो जदि उंनानि हिंके ग्रेटार Tripura land तुबुइ फैनानि हिंके चिनिनो एव समय जे मानथाय सकथाय बेबाग नगो थांबाय खलायना जों ताय आप्रो कामना नांलिया दुख खलायना नांलिया ग्रेटार Tripura land मांखांके चिनि मुख्यमंत्री हुंनाय चिनि IPS अफिसार हुंनाय चिनि फाइनेंस मंत्री हुंनाय बेबाग पुलिस थेके आरम्भ खलायै जतो कलेज थेके आरम्भ खलायै चिनि
o greater Tripuraland ni bisingo tongnai amon bagai ang lokorongno belaikai hambairo chini bubagrana hambairo tabo greater Tripuraland tui phekengke tini বিপ্লব দেব তো পাইখা তাবুক ডক্টর মানিক সাহা যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী tongnai bo 66 ডক্টর মানখাইকে जों গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মানখাইকে আফুরবো जों chini jungbo 66 ডক্টর মাননাই abona ang lokorong khangna thansa जों nango o thansa जों tak जोंना ta kebengthong जों thansa जों nanengo ojaro hambai जों मास डेपुटेशन रमानी कॉकन कनर जतन साइमान होबे चिनी बुबुग्रा across the state जो तो SDM Office तो DM Office इन थानी हो तिनी Deputation ती प्रामोथानी मुइनाई बिनी लोलियो तंगो YTF TWF मेन डिमांड कनर सेमनो स्टेट हु ग्रेटर त्रिपुरालैंड कॉम मेमोरेंडम सोगिनाई चिनी राज्यनी गवर्नर नि थानी हो थ्रू DM और SDM तिनी और चिनी jampuijala SDM ओंके जों टाकारजुला पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट बिसिंगो दुइटा एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी दङ टाकाया टाकारजुला एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी तेकेसा गुलाघाटी एसेंबली कन्स्टिट्युएंसी और दाबो थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑलरेडी गेदर इनका तिनी मोर डेपुटेशन ताई रैली नोट किदिंगिनाय दाबो ऑलरेडी सीनियर नि SDM बाय मालाय फेका संजीव देवबर्मा jampuijala SDM बिन थानि उस मेमोरेंडम सबमिट खायका जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड इमीडिएटली सुनरनानै बे स्टेटनि हेड बा कन्स्टिट्यूशन हेड इनका गवर्नर बिनि माध्यमे सेंट्रल गवर्नमेंट सानिबो अटेंशन तुनान बलि जों बनो कबका बो अबनो फरवार्ड खायनाय तिनि निबिसिंगनो आउट ऑफ बसनो एश्योरेंस